Shiwe engwe hape ya ho ba le matla a kwa godimo re krele a pirate spirit sa pirate ore khweletse Coca-Cola co drink ya Coke ore khweletse orange candle kerese orange ore khweletse mira sepili ye ke yona solution ye ileng hore o batla go bona batho ba boshiu hoba o batla o bona batho ba ileng hore ba go thibelela hore o be ngaka ba go thibelela hore o be moprofeta e ka ba le naba la madi e ka ba le naba la moya e ka ba mang kapa mang ye ileng hore ha batle ho bona o tswela pele mo semoyeng sa gago e ka ba mama e ka ba papa e ka ba family isa approve e ka ba husband e ka ba wife e ka ba mang kapa mang ye ileng hore o itse ho utlwa taba ya hore wena o na le moya ha e mo tshware botse e bile taba ya hore wena o na le moya ha e utlwisisi ka ho wa ho tswalela hore o ska ba mamosebeletsi wa ho tswalela hore o ska ba mmamoruti wa ho tswalela hore o ska ba moprofeta wa ho tswalela hore o ska tla mo bongakeng ba gago re krele yona solution ye pirate spirit ye o itsholela mo fatshe wa re tshumela yona kerese ye orange wa re holetsa mollo wa tseya sepili sa gago wa se robatsa o se lebisitse mo cold drinking ya gago ya Coca-Cola e leng hona ho bona sephiri sa batho ba ileng hore ba tswalla moya wa gago e ka ba eng kapa eng ye ileng hore ya o dile ya sentsutswa thasong moya ha o bereke ke khale o phetha ditaelo tsa moya e fela moya ha o so bulehi e fela moya ha o nyake go operata re khweletse yona solution ye ya semoya do molao amen.